Allah kalau selawatan dingin. Jadi kalau kita selawatan insya Allah dingin. Enggak terasa. Kalau kita senang dengan selawatan. Makanya semua kita selawatan pada siang hari ini yang begitu panas. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita selawatan tempat ini semakin berkah. Mudah-mudahan tempat ini tempat di mana para malaikat berkumpul dan mudah-mudahan Rasulullah datang untuk kita. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Semua. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Kita rendahkan sedikit ya. Suara ini agak kurang sehat. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Semua Pak, kita salawatan. Mudah-mudahan ditunggu kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير قولي أنت مصباح الصدور يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
keras itu, yang keras. Ya Nabi salam alaika. Semua. Ya Rasul salam. Ibu semuanya. Semuanya Pak. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya ayyuhan Nabi والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الهدى قالوا الغيبي يا أيها النبي والكوكب الدري
حبيبي يا محمد Semuanya. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi. Ayo merasa cinta kepada Rasulullah. Kita sanjung nama Nabi Muhammad Rasulullah junjungan kita. Salam alaika, salam alaika. Sekali lagi. Ahmad ya Habibi, 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 ya Habibi. Salam alaika, salam alaika. Ya Kamil Qur'ani min 'indi Rahmani, ya Kamil Tauhidi ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika.
والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دعوة الأيام كتب عليك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دعوة الأيام شكل عليك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا مبار اتني بالقمر الموكزة سيدي عثمانا سيدي عثمانا يا طيبة يا طيبة يا دولة يا لا شكل عليك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا السلام عليك يا عين الأنبياء السلام عليك أبقى الأنبياء السلام عليك صل وسلم وبارك عليك وعلى آله. حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبيبي أنت قصي والمرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصي والمرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصي
حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي والمراد صلى رسول الله على الهادي محمد شفيع الخلق في يوم القيامة صلى الله على الغالي محمد شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على الغالي محمد شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على الغالي محمد الخلق في يوم القيامة حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي والمرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي والمرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي والمرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي والمرادي حبيبي يا محمد يا صديقا يا روادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمدي حبيبي يا محمد يا صديقا إلى روادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمدي حبيبي يا محمد يا روادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمدي حبيبي يا محمد يا صديقا بالرواد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد يا ضيق المقالي يا ذا المقام العلي صادق المقالي ولا المقام العلي يا ربي بضيق الأبالي يا من أبر ربي بطيب أمالي حبيبي يا محمد يا صديقا الرواق يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفن صمدي حبيبي يا محمد يا صديقا بالرواق يا أحمد يا مؤيد بالفن صمدي يا من قال ليلا المسوي الفجرين يا مقعد ليلى مصايبا المسجد الأقصى في تلك الليلة بالمسجد الأقصى في تلك الليلة حبيبي يا محمد يا صديقا بالرواق يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الباب الصمدي حبيبي يا محمد يا صديقا بالرواق يا أحمد يا مؤيد من الفضل الصمدي الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أنت السلام لا نبينا مرسلين
لنا وطنا الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه على السلام لا نبينا وجميع الكون لنا وطنا dari Bapak Kiai Bapak Kiai Pentiat. Isra Mi'raj adalah inti daripada Isra Mi'raj, hasil daripada Isra Mi'raj dengan berdasarkan ayat Al-Quran dalam surat Isra yang tadi sudah disampaikan oleh Qori. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itulah ayat tentang keterangan Isra Mi'rajnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj menyampaikan kepada kaumnya, sebelum disampaikan yang pertama ketemu Abu Jahal. Abu Jahal tanya, dari mana Mat? Dari Isra Mi'raj. Sampai mana? Isra dari Masjid Palestina, Masjidil Aqsa di Palestina. Saya naik sampai ke Sidratul Muntaha. Maka Abu Jahal ngejek menghina. Mat, kata-katamu adalah kata-kata orang gila. Masa sih belum semalam kok sampai Palestina? Ndak mungkin. Itu adalah kata-katanya orang yang menghayal. Padahal kalau segi lafalnya adalah asro. Bahasa santrinya asro yusri isro'an. Fi'ilnya muta'adi. Jadi apabila ada fi'il sulasi mujarad yang diikutkan wazan af'ala, jadi ini asro yusri isro'an. Kalau saro yasri siroyatan artinya berjalan malam. Kalau asro menjalankan. Berarti Nabi tidak berjalan sendiri, dijalankan. Kalau orang dijalankan kemanapun bisa, wong ada yang menjalankan. Di sini ada semut. Ada semut enggak? Kalau ada semut nyebrang sungai Kapuas, bisa hanyut enggak? Ini ada semut, kok ada yang bicara katanya semut nyebrang sungai ndak hanyut, ndak basah. Ndak mungkin, ndak percaya. Loh, semut di kantongnya orang Kalimantan, orang yang di PT itu dikantongi, dia nyebrang. Ya semutnya ndak hanyut, ndak basah, wong di dalam kantong. Berarti semut diseberangkan. Aman-aman saja. Rasulullah ini diesokkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hasil daripada Isra Mi'raj adalah apa? Disuruh melaksanakan sholat sehari semalam 50 kali. Berapa? 50. Wih, berat. Maka Nabi Musa alaihissalam tanya, apa Mat hasilnya? Saya dan umat saya disuruh melaksanakan sholat sehari semalam 50 kali. Tidak kuat. Umat kau tidak kuat. Umat kau orangnya kecil-kecil, pendek-pendek, manganan, ngantuan, yang ngentutan barang. Orang kuat. Usul, minta korting. Rasulullah SAW demi permintaan orang tua naik lagi. Sampai 9 kali. Akhirnya ujung-ujungnya tinggal 5 kali. Sholat hanya 5 kali. 5 kali sudah tidak boleh dikurangi lagi. Walaupun sesibuk apapun sholat harus dilaksanakan. Walaupun sakit, gimana kalau sakit? Sakit berdiri tidak bisa, boleh sholat sambil duduk. Duduk tidak bisa sambil tidur. Tidur miring tidak bisa, melumah tidak bisa, tengkurap tidak bisa, tidak bisa apa-apa. Tengkurap tidak bisa, melumah tidak bisa, disolatkan. Itulah sholat. Maka perlu belajar yang namanya sholat, belajar lagi. Pembinaan, sehingga diberi kekuatan sholat khusyuk dan khudu yang bisa menyelesaikan masalah dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Carilah pertolongan, minta sesuatu dengan sabar dan sholat. Apakah bisa? Bisa. Karena itu perintah Allah, mintalah sesuatu dengan sabar dan sholat. Maka sholat ini perlu belajar bagaimana sholat yang benar. Jadi apabila manusia ini masih berbuat buruk, baik buruk dengan Allah, buruk dengan orang tuanya, buruk dengan kawan-kawannya, buruk dengan sesama, ini bisa diketahui bahwa sholatnya belum benar. Maka perlu belajar, karena kalau tidak belajar, sholat jamaah ini bagus atau buruk? Sholat jamaah bagus. Ada orang jamaah yang jamaah 4, imam 1, jadi 5 orang. Sholat jamaah yang paling pinggir ini bahasa Inggris, yes. Maka yang sebelahnya ngentut kamu,
Ini yang bahasa Inggris yes sudah batal, yang bilang ngentut kamu batal enggak? Yang ketiga, meneng wae gek salat. Yang terakhir, engko nek ngilikke sakwise salat. Imame melu-melu. 2000 wae mbok meneng kaya aku. Wong 5 batal kabeh. Enten malih terjadi di Sumatera. Ada 3 orang berjalan. Ini malam-malam. Maka ketika jalan ini cerita tentang kuntilanak. Di sini ada kuntilanak. Jadi kuntilanak. Tapi saya tidak pernah dengar kuntil bapak. Itu tidak pernah. Hanya kuntil anak. Berarti kalau bapaknya kuntil kayak apa ya? Kalau anaknya saja sudah nakutin kuntilanak. Nah kalau kuntil bapak, oh lebih serem lagi. Maka ketika cerita kuntilanak yang 2 ketakutan. Yang satu sebenarnya takut tapi pura-pura tidak takut. Malu kalau dianggap orang pendidikan kok penakut. Malu. Wah saya yang paling di depan tidak takut. Yang 2 di belakangnya. Akhirnya lihat jam sudah waktu subuh. Maka sholatlah bertiga. Yang paling berani dijadikan imam. Yang 2 makmum. Nah ketika sudah makmum, rakaat yang kedua. Ini kan orang Nahdliyin. Kalau Nahdliyin berarti sholat subuh harus pakai doa kunut. Maka imamnya lupa, tidak baca kunut. Akhirnya yang 2 ngingatkan. Cara ngingatkan ini tidak tahu caranya. Akhirnya kun. Maka imam masih bingung. Kun, lari imamnya, lari. Yang kedua ikut lari semua. Lari semua. Karena apa? Ingatnya imam tadi kan cerita kuntilanak. Jangan-jangan ada kuntilanak ini. Kun, lari. Maka setelah sampai kampung ditanya, kenapa lari? Di mana ada kuntilanak? Kok di mana kuntilanak? Emang ada kuntilanak? Kenapa kamu bilang kunut? Walah, cara mengingatkan kok kun kok kunut? Mbok ya subhanallah. Aku tidak tahu. Jadi bilangnya kunut. Nah itulah karena tidak belajar. Maka penting kita belajar bagaimana sholat ini bisa menyelesaikan masalah. Ning sholat itu angel nopo gampang. Jadi kadang ada orang yang tidak sholat. Kalau orang Islam sudah tidak sholat, padahal sholat adalah tiangnya agama. Sholat iku cagake agama. Nek ra salat bakal nyemplung neraka. Salat iku cagaking agama. Aku salat bakal munggah swarga. Aja ngono le, aja ngono. Ayo bareng-bareng nglakoni salat. Nah, niku nasihate Gareng. Jadi salat adalah menyelesaikan masalah. Mula dulu zaman Nabi kalau ndak punya makanan salat. Pulang nanti sudah ada makanan. Anas bin Malik sawah kekeringan, salat doa, ya Allah, semoga hujan hanya di sawah saya, tidak sampai ke sawah orang lain. Sampai airnya itu tumpah-tumpah, luber nanggon sawah tanggane ming salat 2 rakaat. Lajeng Mikdad bin Aus salat mau menantu anaknya ndak punya duit. Ya Allah, saya menantu anak, ya Allah, ndak ada biaya. Kasihkan biaya ya Allah. Yang ngantar duit tikus. Tikus ngantar duit di depan Mikdad bin Aus sampai 17 kali. Duitnya emas. Berapa itu kalau duit emas? Kenapa bisa begitu? Sholatnya itu baik dan benar. Tapi kalau sholatnya kita ini Pak Bu, mohon maaf lah. Sholat kok minta duit, duit yang saja hilang. Allahu Akbar. Duitnya kok hilang ya tadi itu. Gimana ini? Sholat sambil mencari duit. Ada lagi Allahu Akbar. Langsung walah goreng pindang lali ra ditutupi. Allahu Akbar, mau ki jane aku ki dekek tegesan ki nandi kok tak golek ora ana. Walah jebule nang kuping. Ngono mula nek ilang apa-apane Bu nek
jenengan salat belis ketemu. Mergo napa? Nek ngiling-ngiling di luar salat ndak ingat, tapi ketika di salat Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Walah arit ki jebule yo nanggon sawit kae to mau. Niku sing kalingan dong salat. Apapun teringat ketika salat. Jadi lebar takbir iki kadang-kadang ramoco lali kabeh bacaan-bacaan Fatihah lali, suratan lali, mergo ngiling-ngiling. Sok meh bayaran, nek bayaran arep lunga pasar tuku iki, anak sing nomor paling cilik kan njaluk pit, ya wis pite semene. Dalam salat, rampung salat assalamualaikum ya bubar rencana. Niku salate kula jenengan niku ngoten niku, salat kalian ngiling-ngiling sing liyane. Terus baiknya gimana? Apakah lebih baik tidak sholat ataupun sholat walaupun kayak gitu? Bu, sholat tidak khusyuk lebih baik tidak sholat atau tetap sholat? Tetap sholat? Jadi sholat wong akhir zaman umat Nabi Muhammad seperti saya dan ibu-ibu mungkin itu tidak bisa khusyuk 100%. Itu dulu sudah dijelaskan ketika malaikat Jibril dijadikan malaikat yang gagah perkasa. Dia bersyukur kepada Allah, sholat 2 rakaat ribuan tahun. Maka setelah sholat tanya, ya Allah bagaimana sholat saya? Maka Allah memuji, sholat kamu memang luar biasa. Kalau gitu apalah hadiahnya setelah saya sholat baik? Maka Allah menjawab, sholatnya kamu opae hadiahnya kalah dengan umat Muhammad. Kenapa emang umat Muhammad? Apakah sholatnya lebih saya? Tidak. Umat Muhammad orangnya kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, manganan, ngentutan. Sholate 2 rakaat, 2 menit, karo melayu-melayu, karo kalingan werna-werna, akeh dosane ora tertib. Itu sholat umat Muhammad itu kayak gitu. Banyak dosanya, tidak sempurna, ingat macem-macem. Itu sholatnya umat Muhammad. 2 rakaat 2 menit. Bukti enggak kalau 2 rakaat 2 menit? Di sini kalau sholat taraweh ada yang 20 rakaat sampai 2 jam. Ada enggak? 20 rakaat 2 jam. Jangankan 2 jam Ustaz, baru saja 25 menit sudah kabur semua, enggak ada makmumnya. Yang paling banyak khususnya di Jawa, sholat imamnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niku sing rame kados niku. Yang rame itu sholat tarawih kayak gitu. Ini umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Allah mengatakan bahwa hadiahnya upaya melebihi malaikat Jibril yang sholat ribuan tahun? Karena sholatnya malaikat Jibril maunya sendiri, sedangkan umat Muhammad diperintah oleh Allah Subhanahu. Ini perintah Allah sholat, maka tidak boleh disia-siakan, tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun, karena upahnya, hadiahnya adalah melebihi yang diberikan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Apa itu? Jannatul Ma'wa. Apa Bu? Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa itu surga yang ketingkat berapa? Yang pertama namanya Darul Qoror. Yang kedua Darussalam. Yang ketiga Darul Jalal. Yang keempat Jannatun Naim. Yang keempat Jannatun Naim. Yang kelima Jannatul Ma'wa. Yang ke-6 Jannatul Khuldi. Yang ke-7 Jannatul Firdaus. Yang ke-8 Jannatul Aden. Lumayan surga yang kelima. Orang yang sholatnya sambil lari-lari, teringat macam-macam, penuh dengan dosa, kok hadiahnya Jannatul Ma'wa. Maka bagaimana kita itu sholat supaya sungguh-sungguh? Ini sering kita kumpul dengan sholat berjamaah. Kalau bareng-bareng, ini perkara yang berat jadi enteng. Dari wong konteng, nek rukun jadi enteng. Rukun jadi gotong royong, sholat gotong royong, bareng-bareng dijalankan di dalam, ini masjid atau musola? Musola. Berapa yang sholat di musola? Kata, banyak. Hah? Banyak opo bebek?
Jadi sholat bareng-bareng dia ringan. Karena segala sesuatu yang borongan harganya sama. Ibu-ibu kalau beli jeruk kok satu Bu, pasti dipilih. Mana jeruk yang baik? Pilih karena belinya satu. Tapi borongan satu keranjang dibeli semua, walaupun bosok, walaupun puret, itu harganya sama. Begitulah sholat berjamaah. Walaupun tidak khusyuk, walaupun banyak dosa, walaupun tidak karu-karuan, yang penting ikut sholat harganya sama, 27 derajat. Maka apalagi dijalankan di dalam masjid, datangnya ke masjid saja sudah satu langkah diampuni dosa, satu langkah dinaikkan derajatnya. Dan orang yang di dalam masjid adalah pasti akan jadi orang beriman. Idza ra'aitum rajula ya'tatu bil masjid fashhadu lahu bil iman. Dan sholat ini bukan perkara ringan, perkara yang sangat berat. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah ini masalah perintah sholat sampai diulangi 8 kali. Itu tentang perintah sholat. Memang sama sekali tidak bisa ditinggalkan. Maka, tapi ada juga yang berat. Memang kalau berat ini berarti hati kita belum baik. Maka ngaji adalah ngatur jiwa. Bagaimana kita hati kita jadi baik. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Idza sholahat sholah sa'iru amalih wa idza fasadat sa'iru amalih. Perkara yang diteliti, yang dinilai oleh Allah adalah sholat. Nek sholate apik, zakate apik, sedekah apik, ngajine apik, zikire apik, srawunge apik, jual beline apik, kerjane nang PT yo apik, mergo sholate apik. Nek sholate elek kabeh. Rasul ibadah as-sholat. Orang memandang orang itu cantik, yang dipandang apakah bokongnya atau mukanya? Pasti mukanya. Dalam kepala ini kalau mukanya kok cantik, maka yang lain dianggap cantik. Mukanya buruk, yang lain dianggap buruk. Tidak ada orang muji, wah mantep, cantik sekali. Apanya? Pahanya cantik. Oh tidak mungkin paha kok cantik. Itu orang ganteng. Kenapa kok ganteng? Gegernya itu loh, gegernya. Ganteng kok gegere. Cantik kok pahane. Cantik itu di muka, ganteng juga muka. Maka sholat ini merupakan muka yang dinilai pertama kali. Wong nek sholate apik kabeh srawunge apik, ning sholate elek niku kabeh elek. Jadi wong elek niku sinten, Bu? Pak, wong elek niku sinten? Siapa orang jelek? Orang jelek adalah orang yang menjelek-jelekkan orang lain. Itulah orang jelek. Maka orang baik, orang yang memperbaiki atau membaiki orang lain. Orang mulia, orang yang memuliakan orang lain. Orang yang terhormat, orang yang menghormati orang lain. Maka yang dibangun adalah hati. Setelah hati maka amalan sholat. Nak sholat duhur kesibukan. Nak sholat asar di perjalanan. Nak sholat maghrib kecapean. Nak sholat isya ketiduran. Sholat semangat. Ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nak sholat subuh kesiangan. Nak sholat Jumat ketinggalan. Nak sholat tahajud kedinginan. Nak sholat mayat ketakutan. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah.
enggak di sini yang tidak sholat? Orang Islam yang tidak sholat ada enggak? Ada ya? Atau enggak ada? Ada atau enggak ada? Mudah-mudahan orang yang di sini khususnya setelah ngaji ini semua rajin sholat. Amin Allahumma amin. Orang yang sudah datang ke sini maka janji Allah, kumu mahfuran lakum yubadilullahu sayyiatikum hasanat. Kalian bubar ini adalah sudah diampuni segala dosanya dan semua amal-amal keburukan akan dijadikan amal kebaikan. Amin Allahumma amin. Maka namanya ngaji dengan siapapun, intinya tiap hari datang ngaji. Karena orang yang bodoh itu kadang-kadang salah tapi tidak merasa salah. Seperti bahasa ini, kalau bahasa Jawa ini bahasa kasarnya kok pari, bahasa kromone pantun. Leres pari pantun. Pokoke angger sing akhire ri dadine tun. Pari pantun, mari mantun, lemari lemantun. Nggih. Mangke nek apakah sembarang ri tun berarti miri mitun. Nek kabeh ri nanti ada orang namanya Samsuri berarti ndak pun tibu badhe tenggene Pak Samsutun. Malah mumet. Aku Samsutun, lah wong Pak Samsuri jare nek ri dadine tun. Dadine Samsuri, Samsutun, Dolbari, Dolbatun, Tuberi, Tubentun, Komari, Komantun. Niku tidak bisa digitukan. Tidak bisa digitukan, bahasa itu ada batasan-batasan. Walaupun mungkin sama, tapi arti tidak sama. Ada lagi orang Dieng, itu pernah ke Jakarta. Di Jakarta itu mau beli nasi, ada menu makanan dan menu harga. Atas sendiri nasi rendang 25.000. Nasi ayam 20.000. Nasi telur 15.000, nasi tempe 10.000, nasi doang 5.000. Akhirnya beli nasi doang. Setelah dibuka ternyata cuma nasi tok. Maka tanya, "Pak, doangnya mana doangnya?" Kok doang ditanyakan? Kan tahunya lauk kan rendang, ayam, telur, tempe, doang. Dikira deretan itu berarti lauk semua kan? Rendang, ayam, telur, tempe, doang. Kok ditanyakan doangnya mana? Walah koclok. Kok bisa ditanyakan doangnya mana? Nasi tok itulah nasi doang. Ya karena ndak tahu. Orang tuh kalau ndak tahu kok jawab, itu pasti keliru. Oh ndak tahu kok jawab. Orang yang ndak tahu ditanya alamat saja salah. Wonosobo itu mana? Wonosobo. Oh, Wonosobo itu dari Jakarta naik perahu. Wonosobo kok naik perahu? Kabupaten Wonosobo iya. Jauh lewat Jakarta. Lu. Wonosobo lewat Jakarta. Ini gara-gara ndak tahu. Orang itu kalau ndak tahu perasaannya benar tapi ternyata salah. Lah orang yang ndak mau belajar kayak gitu. Segala masalah perasaannya benar ternyata salah. Karena apa? Ndak tahu. Orang ndak tahu jalan jadi petunjuk jalan sesat. Oh ndak tahu kok. Oh lewat sini ternyata sesat. Kenapa? Aku saja ndak tahu. Kenapa jadi petunjuk? Karena malu. Ndak boleh malu. Kadang-kadang ibu-ibu ini sudah kalah dengan cucunya, dengan anaknya baca Quran. Saya waktu di Jambi ini ada orang belajar. Saya dengerin ada gurunya. Anak yang belajar lagi membaca surat Yusuf yang di situ ada apa itu? Di situ ada yang namanya bacaan Ismam di dalam Al-Qur'an. Lata maunna itu kan harus monyong. Nah, itu bacaan Ismam kok gurunya jangan kayak gitu latak mana. Itu berarti yang bodoh siapa itu? Gurune. Jadi guru neng bodoh. Lagi bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Weh goblok, bismillahirrahmanirrahim. Oh lho kok
Imalah kok dibaca majroha. Siapa yang goblok? Itu kadang-kadang kita tidak terasa salah, tidak merasa salah nunjukin orang. Ya akhirnya sesat dan menyesatkan. Maka pentingnya kita belajar dengan siapapun. Nanti kita akan menjadi orang yang tahu. Kalau orang yang tahu itu enak. Semuanya itu kalau tahu enak. Ngomong kayak gini saja Bu, Pak. Ini memang bukan enteng. Pernah ada orang itu mentalnya memang kuat, tapi belum pernah bicara di depan orang, disuruh ceramah. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, setelah itu Pak lupa hadisnya. Barang siapa sampai 3 kali pendengar barangnya dewek. Barangnya siapa kok barang siapa itu masalah ngomong. Ada lagi yang keliru. Para bebek, memek. Nah, ini karena apa? Tidak biasanya. Jadi apapun yang tidak biasa ini maka jadinya susah. Begitulah sholat jamaah. Kalau yang tidak biasa rasanya berat, kalau yang biasa rasanya ringan. Tanya bapak-bapak yang sudah biasa ngerokok, kalau tidak ngerokok kepalanya puyeng. Tanya itu bapak-bapak yang ahli ngerokok. Betul Pak? Kenapa kok tidak ngerokok puyeng? Karena dibiasakan merokok. Setiap habis makan ngerokok. Akhirnya punya dalil. Wa ba'da jaharin fa'ududan aula imma samsiun au jaruman murosila. Dalilnya rokok. Wa ba'da jaharin ing dalam sakwise dahar sakwise makan fa'ududan aula udud luweh utama. Mbuh rokok jarum, mbuh rokok samsu niku dalile. Kanggene bapak-bapak yang perokok kalau ndak ngerokok puyeng mendingan ndak makan lauk daripada ndak merokok nggih mboten. Bagaimana sekarang dirubah kalau ndak sholat jamaah puyeng seperti habis makan ndak ngerokok. Apabila sudah dibiasakan. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Begitu pula adanya dosa yang kita lakukan. Dosa yang lewat omongan, lewat mata dan telinga, tidak kita hiraukan karena sudah terbiasa. Ya enggak? Apa-apa kalau yang sudah dibiasakan witing tresno jalaran seko kulino mergo wis kulino ngrokok nek ra ngrokok ya lara. Nek kulinane nggendengi wong nek ra nggendengi wong ya lara, lambene iki lara. Arep gendeng mawon. Jarene nggon kae tuku mobil anyar ya halah ora heran paling ya utang. Ya ndak. Nggih napa mboten? Oh pantesan nek utang cara ora utangke duwe sepira kok kerjane ya padha-padha. Mosok kene ning gek motor kono wis mobil mesti utang. Kae kok ketoke kok nganu ya jare duwe mantu kok wong sugih. Alah sugih apa? Rene wae numpake motor Supra tahun 96 kok sugih. Oh, ngeldeng. Kae wong kok ya apik banget. Apik apa? Nguyuh ra cewek. Niku kadang-kadang kula sami niku seneng banget yang namanya melakukan dosa. Karena apa? Sudah terbiasa. Wis pokoke seneng arep ngelok-elok wong mawon ana wong sugih gaya men tantin-tantin kaya sing duwe mobil ming dhewe, liyane ya duwe mobil ning ra tantin-tantin. Mengke enten wong kok jalan kaki dipoyoki meneh. Tahun 2020 masih jalan kaki, kasihan deh lho. Enten wong kulite ireng, wong kok ireng kaya silit kuali. Angger wong kulite putih, wong kok putih gonyeh, cepet mlecet. Angger ana wong kok dhuwur kaya sengget pete, padahal urung pernah nyengget pete. Angger ana wong kok ndek, walah wong kaya sikil lamben, cebol. Ana wong kok rambuté dawa, lah wong kok gondrong. Wong ora duwe rambut dinekke gundul-gundul pacul. Malah parah malah rindul ingik-ingik bocah gundul mambu tengik. Wis pokoke kabeh salah. Wong akeh omonge jare berkewek kaya bebek. Bareng ana wong meneng jare bisu.
ana wewean muni alah padu-padune men dipilih engko nek magang kades, nek magang anggota dewan pilih wewean. Ning anggere ana wong ra tau pelit setengah mati. Masya Allah niku menungso sing pun biasa nglakoni dosa nek ra maksiat awake lara. Dados kula sami dibiasakan salat berjamaah. Allahumma ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Musik ya, semangat musik. Vokalise Mas. Vokalise jenengan. Musik nggih niki terakhir pun ajeng pamitan. Suwarga tansah monggo bareng-bareng. Suwarga tansah mengolawangi Padang bulan. Tiket suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah. Tiket suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah. Tuminjak becik saking angele akeh godane lan rintangane sing kuat imane slamet uripe imamaro yasanadi Babullahi mutamati fi dunya wa akhirati ya Rasulullah
biyadi. Tiket neraka regane larang, nanging sing seneng kok pirang-pirang. Tiket neraka regane larang, nanging anehe sing seneng pirang-pirang. Tumindak ala pancene gampang, aja turuti godane setan kang ngajak marang kasengsaran. Ya Imam Arum sunadi antawagi musamadi fabidunya wa akhirati ya tiket swarga niku jane murah. Murah napa larang? Murah, ning napa kok do wegah? Regane murah kok wegah. Ana ngamal musala, ngamal masjid kalah karo tukang parkir, nggih. Nek parkir Honda niku nggih, motor niku parkir pinten ewu teng mriki? 5.000. Nek enten kotak amal leboke berapa ribu? 1.000, 2.000. Subhanallah. Marke motor 5.000 masuk kotak amal, tiket swarga kok 2.000. Kadang milih sing paling elek. Wong gembol duit 2.000-an 5, dipilih sing paling elek, sing leboke 1. Gantian ngandut duit atusan abang ono 10, nono receh. Swarga nono receh. Ya Allah. Masa ada kotak amal yang mau buat ibadah jalan ke surga 2.000 milih sing paling elek. Bareng mlebu nang daerah kota jenengan ajeng nguyuh bayar pinten? Nguyuh 2.000, berak 4.000. Ngising wae 4.000 kok tiket swarga 2.000 milih sing elek. Subhanallah. Muga-muga do mlebu swarga sing amale 2.000. Amin. Tiket swarga 2.000 ndak masalah. Dalile napa? Sing penting ikhlas jare. Wong ikhlas keng 2.000. Ikhlas 100.000, mending ikhlas 2.000. 2.000 bendina lha nguyuh bendina 4.000. Kadang-kadang kula sami nggih mboten adil didik anak sekolah TK disangoni 5.000, didusi goreng kendok, diter tekan sekolahan. TK hasilnya topi saya bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. 2 bulan 5.000 ping 2 bulan berapa tenagane mbokne 2 bulan ngater. Giliran anak masuk TPQ halah sangune 2.000. Ketune menceng ngeten iki, ketune bapakne sarungi ngepir, kadang-kadang klambine suwek, ora goreng kendok, mangane jangan terong, nang TPQ ngantuk. Hati ngaji. Padahal 2 bulan di TPQ hasilnya apa? Bisa doa. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ndongake wong tuane, lah kok leh nyangoni 2.000, jangan terong ketune nggon bapakne. Subhanallah. Ora seimbang. Kepengin anak apal Quran, leh nyangoni kok ya 2.000 ya ora apal-apal. Ngantuk anake. Sangoni sing penting anak bisa menjadi anak yang soleh dan soleh. Ya Allah kita nyuwun putra solih kang purun donga manit cari ata agama
tuntunane wali songo manut syariat agama tuntunane wali songo salatullah salamullah Ataha Rasulillah salatullah salamullah Ataha Rasulillah salatullah salamullah ala yatim salatullah salamullah ala yatim Mbok juminten anake 5 namung mengaten atur kawula upat kesemlung saten sekadar lepat yun pangapunten apabila ada sumur di ladang bisa numpang mandi apabila ada umur panjang mudah-mudahan bisa ketemu lagi kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh أعلنت السماوات والأرض وفيهن ترحب وأمطار الجود إلى يعلى أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعيد سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت كناء هذا المشنور يمد النور كاملا في عالم الدبور نورا فاق كل نور فانفق الحكمة على من أتم الله عليك النعمة من خواص الأمة أن ينظر عند وجهه الأمة تعنيسا لجلال والمسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود وحضرت بتوفيق الله سيد المريم وسيرة العاسية ومعهما من الخوانين ومن قسم الله لهم ينصر في بالقسمة وفيها فهذا الوقت الذي رتب الله على وضره وجود هذا المولود فلك ذو الكمال من النور عن عبد وبارد حامد المحمود وجعل لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى ونور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فالتراب على المثاني فهذا يغني الغراد والتبيع بجمالي وقفي الحسن تطرع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا بشرى
مع البقر المؤبى سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل يغسره العبد إذا بدا بوجود المصطفى الهادي محمد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبدايك يا إلهي مرحبا كن وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وحدينا ناجح سبيلي مرحبا مرحبا كيفين سعد ونرشد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بداعي مرحبا مرحبا في جواري خير ما الله مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا صلاة الله فاشا أشرف الرسل محمد والسلام المستمرون كل حين يتجدد صلى الله محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه نعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li ashabina wa azwajina wa auladina wa li masyaykhina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.